पिलामाने इतिहास रे जो प्रश्न तैयारी हुए से प्रश्न कौठु आसे से प्रश्न ब्यूरो बहिरु आसे एवं ब्यूरो बहिर तो प्रत्येक चैप्टर प्रश्नर उत्तर गुड़िक मु रिवाइज करी पिलामाने देखिबा प्रथमे भारत इतिहास इतिहास उपादान 100 टी ऊर्ध्व प्रश्न मु आलोचना करी आज तेणु एगुड़िक ऑप्शन दिया जाए ना किंतु तुमे आंसर लिखि पारिबो तुम लाइव चैट बॉक्स रे नले मु आंसर कहि दोची एवं उत्तर परे देखै देबी। क्वेश्चन नंबर 1 डैश ऐतिहासिक भित्ति प्रस्तर स्थापन करथिले इतिहासर भित्ति प्रस्तर स्थापन करथिले हेरोडोटस डैश इतिहासर जनक नाम परिचित से होचंती हेरोडोटस होचंती इतिहासर जनक नाम परिचित डैश ऐतिहासिक इतिहास रचनार धारा को तथ्यनिष्ठ कर तोड़िथिले से होचंती थुसीडाइडस माने तथ्यनिष्ठ कर तोड़िथिले हेरोडोटस कविता मार्गरे माने काव्य भलिया लिखिथिले किंतु तथ्यनिष्ठ अनुसार लिखिथिले थुसीडाइडस। ओके हेरोडोटस थुसीडाइडस को आमे मने पकाउचे। रोम प्राचीन इतिहास रचना रे डैश और डैश प्रमुख स्थान अधिकार करछन्ति पिला माने ब्यूरो बही प्रश्न एगुड़िक लिवी ओ टासिटस प्रमुख स्थान अधिकार करछन्ति एही प्रश्न गुड़िक आसीबो पिले डैश मसिया बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा होता 1784 मसीह। ओके नेक्स्ट प्रश्न प्रत्नतात्विक उपादान को डैश भाग विभक्त करा प्रत्नतात्विक उपादान को 5 भाग विभक्त कराई अशोक समय अभिलेख गुड़िक मुख्यतः डैश लिपि लिखाई लिपि कहले ब्राह्मी लिपि लिखाई। ओके भाषा कहले प्राकृत भाषा आ गोटे प्रश्न आसीज बहुत इंपोर्टेंट लिपि गुड़िक डैश भाषा व्यवहार करा लिपि गुड़िक प्राकृत भाषा व्यवहार करा डैश शताब्दी ठारू अभिलेख गुड़िक संस्कृत भाषार व्यवहार देखा मिले कौन हम ना द्वितीय शताब्दी ठारू अभिलेख गुड़िक संस्कृत भाषार व्यवहार करने को मिले अभिलेख माने जो खोलिक लिखाई कांथ देहरे प्रस्तर देहरे। ओके नेक्स्ट प्रश्न डैश अभिलेख अशोक शासन नीति विषय सूचना दी थाए क्यों अभिलेख ना गंजाम जिलार जौगढ़ एवं भुवनेश्वर निकटस्थ धौली अभिलेख अशोक शासन नीति विषय सूचना दिए। प्राचीन भारतर अभिलेख मध्य ताम्रफलक मानक डैश विषय कहुई ताम्र फलक माध्यम भूमिदान विषय कहुई भूमिदान अभिलेख डैश अवस्था प्रतिफलित होता है क्यों अवस्था प्रतिफलित होता है अर्थनैतिक अवस्था प्रतिफलित होता है। ओके नेक्स्ट प्रश्न वंशखेरा मधुबनी अभिलेख डैश को आदेश वर्णना करा एठी हर्षवर्धन को आदेश वर्णना करा नेक्स्ट प्रश्न डैश भारतर प्राचीनतम मुद्रा बहुत इंपोर्टेंट छापा मुद्रा। ओके छापा मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न छापा मुद्रा बा छापायुक्त मुद्रा रे डैश देखा मिले छापायुक्त मुद्रा रे चित्र और चिन्ह देखा मिले। नेक्स्ट प्रश्न डैश शतक छापायुक्त मुद्रार प्रचलन थिला क्यों शतक ना ख्रीष्टपूर्व 4th शतक प्रथम चंद्रगुप्त समय डैश मुद्रा प्रचलित थिला क्यों मुद्रा ना राजा रानी मुद्रा प्रचलित थिला तेणु राजा रानी मुद्रा क्योंठी ना प्रथम चंद्रगुप्त समय प्रचलित थिला। एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न राजा रानी मुद्रा रे डैश और डैश को छवि रही कहार ना प्रथम चंद्रगुप्त और तांको रानी कुमार देवींकर चित्र रही डैश मुद्रा रे बीणा बादन चित्र और अश्वमेध यज्ञर छवि रही गोटे संगीतज्ञर चित्र भी छवि रही से होचंती समुद्रगुप्त। डैश कीर्तिस्तंभर शीर्ष भाग आमर जातीय चिन्ह क्यों कीर्तिस्तंभ ना सारनाथ। ओके सारनाथ कीर्तिस्तंभर। ओके नेक्स्ट प्रश्न डैश ठारे थिबा स्तूप एक प्रधान कीर्तिस्तंभ क्यों ठारे थिबा ना उत्तर होची मध्य प्रदेशर सांची ठारे थिबा। नेक्स्ट प्रश्न देवगढ़ ठारे डैश मंदिर अच्छी 10 अवतार मंदिर अच्छी। नेक्स्ट प्रश्न डैश और डैश रो मंदिर मान भारतर संस्कृति उपरे आलोकपात करिथांती क्यों क्यों ना जाभा और काम्बोडिया। ओके जाभा और काम्बोडिया। डैश ठारे एक उल्लेखनीय गुंफा कला परिलक्षित हुए यहाँ हूँ मध्य प्रदेशर भीमबेटका ठारे। डैश ठारे प्रत्नतात्विक खनन होइछि क्यों ठारे ना भुवनेश्वर निकटस्थ शिशुपालगढ़ ठारे प्रत्नतात्विक खनन होइछि। ओके नेक्स्ट प्रश्न डैश टी वेद रही केतोटी वेद रही ना 4टी वेद रही। नेक्स्ट प्रश्न डैश वेद प्राचीनतम ना ऋक वेद प्राचीनतम। ओके नेक्स्ट प्रश्न डैश वेद रे अनेक स्तोत्र रही क्यों वेद रे अनेक स्तोत्र रही ना सही ऋक वेद रे अनेक स्तोत्र रही। डैश टी वेदांग अच्छी 6 गोटी वेदांग अच्छी डैश गोटी सूत्र अच्छी 3 गोटी सूत्र अच्छी डैश टी महाकाव्य अच्छी 2 गोटी महाकाव्य अच्छी कौन कौन महाकाव्य रामायण और महाभारत। ओके रामायण डैश रचना करथिले रामायण महर्षि वाल्मीकि रचना
କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାରତ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ କିଏ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପିଟକ ଅଛି, 3ଟି ପିଟକ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଓକେ, କେଉଁଠାରୁ ନା ଦୀପବଂଶ ଆଉ ମହାବଂଶରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଲ୍ହଣ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଲ୍ହଣ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୟସିଂହ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟସିଂହ କୁମାରପାଳ ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୁମାରପାଳ ଚରିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ରାମଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାମଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ। ଚାନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଦୋଇ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଦୋଇ ରଚନା କରିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ। ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶାଖ ଦତ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଗୌଡ଼ବାହ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୌଡ଼ବାହ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୌଡ଼ବାହ। ଓକେ, ତ ବାକ୍ପତି ଗୌଡ଼ବାହ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ଗୌଡ଼ବାହ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାକ୍ପତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୌଡ଼ବାହରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କାହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଅଧିକରଣ ଅଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ 15 ଗୋଟି ଅଧିକରଣ ଅଛି। କମଣ୍ଡକ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। କମଣ୍ଡକ ନୀତିସାର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପାତଞ୍ଜଳି ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପାତଞ୍ଜଳି ମହାଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟୁରୋ ବହି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିବ ଏଥିରୁ। କଲ୍ହଣ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। କଲ୍ହଣ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନେପାଳ ଉପରେ ନେପାଳର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଚାନାମା। ସେ ବହିଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଚାଚାନାମା। ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସମଲ୍ଲ। ଓକେ, ରାସମଲ୍ଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। କ'ଣ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଘୁବଂଶଂ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶ୍ୟମ୍ ଋତୁସଂହାର ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବରାହମିୟର ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବରାହମିୟର ବୃହତ୍ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ନା ବୃହତ୍ ସଂହିତାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଦଶକୁମାର ରଚିତ ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଦଣ୍ଡି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅମର ସିଂହ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅମର ସିଂହ ଅମର କୋଷ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚରକ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚରକ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚରକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚରକ ସଂହିତା। ସୁଶ୍ରୁତ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ସୁଶ୍ରୁତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବ୍ୟୁରୋ ବହି ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, 50ରୁ 50 ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ସିଲୁକାସ୍ ନିକଟରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ସିଲୁକାସ୍ ନିକଟର। ଓକେ, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 304ରୁ 299 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି। ଟଲେମି ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭୂଗୋଳ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଟଲେମିଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇୟାନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାମରେ ନାମିତ।
डैश पाटलिपुत्र ठारे रही सी होती फाइयान पाटलिपुत्र ठारे रही हुइंगसांग डैश समय भारत को आसते हुइंगसांग आसी हर्षवर्धन समय हुइंगसांग भारत में डैश रु डैश पर्यंत रही हुइंगसांग भारत में ख्रीष्टाब्द 626 रु 644 माने कौन 626 रु 644 ओके ख्रीष्टाब्द एडी माने एडी ख्रीष्टाब्द। नेक्स्ट हुइंगसांग डैश रे ओडिशा भ्रमण करथिले केउ ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा भ्रमण आसथिले ना 639 मसिया रे ओके। नेक्स्ट प्रश्न हुइंगसांग लिखित डैश एक मूल्य ग्रंथ हुइंगसांग लिखित सीयूकी ओके सीयूकी। नेक्स्ट प्रश्न डैश सप्तम शताब्दी रे भारत में बौद्ध धर्मर अवस्था विषय वर्णना करछंती बौद्ध धर्मर अवस्था विषय वर्णना करछंती ईत सिंह ओके। डैश ख्रीष्टाब्द रे आरब माने सिंधु प्रदेश आक्रमण करथिले ख्रीष्टाब्द 712 ओके केबे 712 ख्रीष्टाब्द रे। नेक्स्ट प्रश्न डैश को सह आलबेरुनी भारत को आसथिले कहा सह आलबेरुनी भारत को आसथिले गजनीर मामूद को सह आलबेरुनी डैश भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिले संस्कृत भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिले आलबेरुनी को लिखित पुस्तक डैश रे भारत समाज और अर्थनीति विषय वर्णना करा जायछि केउ बही ताहाकी इहिन। नेक्स्ट त्रयोदश शताब्दी रे भारत आसथिले किए त्रयोदश शताब्दी रे भारत आसथिले मार्को पोलो। नेक्स्ट प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक समय रे डैश भारत परिभ्रमण आसथिले इबन बतूता। नेक्स्ट प्रश्न डैश किताब उल रहला रचयिता से होचंदी इबन बतूता। नेक्स्ट प्रश्न डैश तांको विवरणी रे विजयनगर साम्राज्यर अवस्था संपर्क में वर्णना करिसंती अब्दुल रजाक ओके। नेक्स्ट प्रश्न डैश 16 शताब्दी रे इटाली रु भारत को आसीथिले इटाली रु भारत को आसीथिले निकोलो कंटी डैश को समय रे कैप्टेन हॉकिंस और सार टॉमस रो भारत को आसीथिले डैश को समय रे जहांगीर को समय रे कैप्टेन हॉकिंस और सार टॉमस रो विवरणी रु डैश रो तथ्य मिले कहार तथ्य मिले मुगल इतिहास रो तथ्य मिले ओके मुगल इतिहास रो। नेक्स्ट प्रश्न ओके यस कैप्टेन हॉकिंस ओके क्यों तथ्य मिले ना मुगल इतिहास तथ्य मिले। नेक्स्ट प्रश्न तबाकती नासिरी रचयिता किए तबाकती नासिर रचयिता होचनी मिनहाज मिनहाज अस सिराज तबाकती नासिरी रे डैश को भारत आक्रमण वर्णना कराई से मोहम्मद गनी को भारत आक्रमण वर्णना कराई। नेक्स्ट प्रश्न जियाउद्दीन बरानी द्वारा लिखित डैश एक प्रमुख ग्रंथ कौन एक प्रमुख ग्रंथ तारिकी फिरोज शाही एक प्रमुख ग्रंथ अमीर खुसरू को डैश रे खिलजी शासनर सूचना मिले अमीर खुसरूंकर खाजाइन उल फुतुरे रे। नेक्स्ट प्रश्न बाबर डैश रचना करथिले बाबर तांकर आत्मजीवनी तुजुकी बाबरी रचना करथिले डैश अकबरनामा और आईन अकबरी रचना करथिले से होचने अबुल फाजल ओके अबुल फाजल। अब्दुल हमीद लाहौरी डैश रचना करथिले अब्दुल हमीद लाहौरी कौन ना पातशाह नामा रचना करथिले पातशाह नामा। आलमगिरी नामरू डैश को आलमगिरी नामा से बहीटी आलमगिरी नामारू डैश को इतिहास विषय जना पड़े कहार ना औरंगजेब को इतिहास विषय जना पड़े। भारतर जातीय अभिलेखागार डैश ठारे अच्छी बहुत थर आसी क्वेश्चन नुआदिल्ली ठारे अच्छी अभिलेखागारी उपादान को डैश भाग विभक्त करा जायछि 4 भाग विभक्त करा जायछि। नेक्स्ट प्रश्न डैश और डैश संवादपत्र इतिहास संबंधी गवेषणात्मक आलोचना रही कौन संवादपत्र ना एशियाटिक रिसर्च और एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू रे बौद्ध धर्मर संघ जीवन संपर्क में डैश पिटक उल्लेख अच्छी विनय पिटक उल्लेख अच्छी। तेणु पिलामाने एटी 103टी प्रश्न आम आलोचना कलु। नेक्स्ट आम आलोचना करवा भारतीय संस्कृतिर मूलभित्ति ये जो जहाँ भी नोट करवा दरकार नहीं मुझे तुमको बर्तमान आंसर देखी दूची आंसर गुड़ी को तुम स्क्रीनशॉट मारिदेव स्क्रीनशॉट मारिदेला गोटे प्रश्न तुम्हें आंसर बारंबार मिलाउथबो ठीक अच्छे ओके। तापर देखिबा आंसर गुड़ी को कौन कौन अच्छी पिलामाने गोटे चैलेंज हो जाऊ ए चैलेंज तुम सहित कौन ना टीचर और स्टूडेंट सहित चैलेंज कौन ना यही प्रश्नर उत्तर गुड़ी को देखिकी प्रश्न गुड़ी को मन पकई पारिबो कि देखिबा। प्रथम प्रश्न हेरोडोटस द्वितीय उत्तर होची हेरोडोटस तृतीय थुसिडाइडस चतुर्थ लिवी टासिटस लिवी और टासिटस पंचम 1784 तापर 5 7 ब्राह्मी 8 प्राकृत ओके 9 द्वितीय 10 गंजाम जिलार जौगड़ भुवनेश्वर निकटस्थ धौली 11 भूमिदान 12 अर्थनैतिक
13 ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, 14 ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, 15 ଚିତ୍ର ଓ ଚିହ୍ନ, 16 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତକ, 17 ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା, 18 ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ କୁମାରଦେବୀ, 19 ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, 20 ସାରନାଥ, 21 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଞ୍ଚିଠାରେ, 22 ଦଶାବତାର, 23 ଜାଭା ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, 24 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟକା, 25 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, 26 ଚାରିଟି, 27 ଋଗ୍ବେଦ, 28 ଋଗ୍ବେଦ, 29 6, 30 3। ଓକେ, ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛୁ ପିଲେ? ମନେ ପକାଇବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦେଇଥିବ। 31 2, 32 ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି, 33 ବ୍ୟାସଦେବ, 34 ଅଷ୍ଟାଦଶ, 35 3, 36 ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, 37 ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶ, 38 ହର୍ଷଚରିତ, 39 ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ। ଓକେ, ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ 39 ଓକେ 40 କୁମାରପାଳ ଚରିତ, 41 ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ, 42 ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ, ଆଉ 43 ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, 44 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, 45 ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, 46 ବାଗପତି, 47 ଯଶୋବର୍ମନ, 48 କୌଟିଲ୍ୟ, 49 15 ଗୋଟି, 50 ନୀତିସାର, 51 ପାଣିନି, 52 ମହାଭାଷ୍ୟ, 53 ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, 54 କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ, 55 ନେପାଳ ଇତିହାସ, 56 ଚାଚାନାମା, 57 ରାସମୋଲ, ଓକେ, 58 ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଓକେ, 59 କାଳିଦାସ, 60 ବୃହ ସଂହିତା, 61 ବୃହ ସଂହିତା, 62 ଦଣ୍ଡି, 63 ଅମରକୋଷ, 64 ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, 65 ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, 66 ଚରକ ସଂହିତା, 67 ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, 68 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, 69 ସେଲୁକାସ୍ ନିକାଟୋର ଆଣ୍ଡ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 304 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 299, 71 ଇଣ୍ଡିକା, 72 ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରେଥ୍ରିଆନ୍ ସି, 73 ଭୂଗୋଳ, 74 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, 75 ଫାଇଆନ୍, 76 ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, 77 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 626 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 644, 78 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 639 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ, 79 ସିୟୁକି, 80 ଇତ୍ ସିଂ, 81 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 712। ଓକେ, ମାନେ ମୁସଲିମ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଜନୀର ମାମୁଥ, ତାପରେ 83 ସଂସ୍କୃତ, 84 ତାକି ହିନ୍ଦ, 85 ମାର୍କୋପୋଲୋ, 86 ଇବନ ବତୁତା, 87 ଇବନ ବତୁତା, 88 ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଅବଦୁଲ ରାଜାକ, 89 ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି, 90 ଜାହାଙ୍ଗୀର, 91 ମୋଗଲ ଇତିହାସ, 92 ହେଉଛି ମିନହାଜ ଅ ସିରାଜ, 93 ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, 94 ତାରିଖି ଫିରୋଜ ସାହି, 95 ଖାଜାଇନ ଉଲ ଫୁତୁରେ, 96 ତୁଜୁକି ବାବରୀ, 97 ଆବୁଲ ଫଜଲ, 98 ପାତଶା ନାମା, 99 ଆଉରଙ୍ଗଜେବ, 100 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, 101 ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଓକେ, 102 ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ, 103 ବିନୟ ପିଟକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ, ମନେ ପକାଇବ। ଓକେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସହକାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛଡ଼ା ହେଇନି। ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପାଦାନରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଏଇଟା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ମାଇ CHS କ୍ଲାସ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।